दर्शक बंधु आज आम जाना बाबा आखंडलमणि आरडी मंदिर रहस्य। बाबा आखंडलमणि ओडिशार भद्रक जिलार आरडी ठारे अवस्थित एक प्रधान शैवपीठ। यह बैतरणी नदी कूल आरडी ठारे और भद्रक सहर ठारू 40 किलोमीटर दूर में अवस्थित। बैतरणी और सालंदी नदीर संगम स्थल आखंडलमणि मंदिर। आसंतु जानिबा मंदिर किंबदंती। सही समय जमीदार नीलाद्री समर सिंह दिने निज जमी रे हल करने निमंते अनंत नामक जड़े हलुआ को निर्देश देते। अनंत किछि समय हल बुलाइबा परे हठात लंगल मुनटी माटी तले थिबा एक वस्तुरे बाजी भांगी जाइतला। तापरे हठात आकाश रे कला बादल छाईगला। प्रचंड घड़घड़ी सह बिजुली चमकिबारे लगिला। लुहारे तैयारी फाटकटी भांगी जीवा सहित प्राकृतिक अवस्थार हठात परिवर्तन रे आतंकित हो जाइथिला अनंत। अनंत वस्तुटीर चारिकड़े माटी आड़ेबा को लगिला। से देखिला एक कला मुगनी पत्थर देहरु रक्त धार धार होई बैतरणी नदी आड़ को बही जाउथुवार। यह परे से जाई जमीदार को समस्त कथा जणाइला। जमीदार समर सिंह किछि ग्रामवासी को नहीं घटनास्थल में पहुँची। सेतेबेले आ शब्द रड़ी करी बाबा आखंडलमणि शिवलिंग रूप में विद्यमान हेले। आ शब्द रड़ी करी थिबारु सेही स्थानर नाम आरडी। सेही लिंगटी रे एक क्षत हो जाइथिला एवं सेही स्थानरु रक्त झरुथिबार समस्ते देखिथिले। एवं शिवंकर मस्तक उपरे क्षीर वर्षा हेबा सह सेठारे एक नागसाप सेही क्षीर रे गाधौथिला। सेदिन राति जमीदार को स्वप्न रे जड़े साधु तांकर समाधिस्थ कहानी विषय जणाइथिले। द्वापर जुगर आखंडलेश्वर भाव में समाधिस्थ थिले। सेही लंगल फाळटी बाजिबा फल से लिंग रूप में आविर्भाव हेले। या परे ठारू खंडमंडलर ईश्वर भावे महाप्रभु आखंडलेश्वर बा बाबा आखंडलमणि भावे पूजा पाउछन। भगवान को इच्छा अनुसार से शिवलिंगर स्थापना कले। पूजा करने निमंते जाजपुर नहार ग्रामरू 5 जन ब्राह्मण को अणागला। एक तालपत्र छाତରେ शिवलिंग को सुरक्षा दि जाउतला। किछि दिन पर जमीदार जनक गाँ लोकों साहाय्य काठरे एक मंदिर निर्माण कले। अल्प दिन मध्य बाबा आखंडलमणि महिमा सारा देश में प्रचार है एवं विभिन्न स्थानरू भक्त मानकर समागम हैला। यही स्थानटी को भगवान कर आशीर्वाद भाव में जनागला। एबे जानिबा मंदिर विषय रे आउ किछि कथा। सही समय राजकनिकार राजा हरिहर भंजदेव एक घातक चक्षु रोग रे पीड़ित होइतिले। सबकिछि चिकित्सा विफल पर भगवान आखंडलमणि को आशीर्वाद तांकर एही रोग को भल करि परिबो बोली से भाविले। तेणु से आसी आखंडलमणि को पाखरे अधिया पड़िले। भगवान आखंडलमणि तांकर स्वप्न रे आसी तांकर सेही रोगर उपचार विषय रे पथ प्रदर्शन करथिले। शेषरे भगवान कर आशीर्वाद रे राजा आरोग्य लाभ कले। तांकर मानसिक अनुसार से भगवान आखंडलेश्वर एक पत्थर मंदिर निर्माण करने को चेष्टा कले। हठात 1839 शताब्दी रे राजा हरिहर भंजदेव को वियोग पर स्वामी द्वारा आरंभ होइतिबा मंदिर निर्माण कार्य रानी सत्यभामा पाट महादेवी द्वारा शेष होइतिला। एही मंदिरर उच्चता प्राय 50 फुट एवं शुभ्र वर्णर अटे। सरकारी नथिपद अनुसार 1839 मसीहा पर्यंत आरडी ठारे काठर निर्मित मंदिर थिला। एहा परे पत्थर रे तैयारी होइतिला मंदिरटी। मंदिरर देवादेवी जदि आमे देखिबा मुख्य मंदिरर गर्भगृह रे पूजा पाउथुवा देवादेवी माने हेले आखंडलमणिकर चंद्रशेखर विजय प्रतिमा, माँ पार्वती, श्री गणेश, श्री महावीर, हनुमान। मंदिर परिसर रे थिबा पार्श्व देवतागण हेले श्री हनुमान, श्री गणेश, श्री कार्तिकेश्वर, श्री श्रावणी महादेव, माता पार्वती। बाबा आखंडलमणिकर मंदिर पार्श्व रे अवस्थित अन्यान्य मंदिर मान हेले श्री जगन्नाथ मंदिर, माँ तारिणी मंदिर, माँ बाटमंगला मंदिर, माउसी माँ मंदिर।
ନିତ୍ୟ ବେଶ ଓ ସେବା ପୂଜା ଯଦି ଦେଖିବା, ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ମାନବ ଭଳି ସେବା କରାଯାଏ। ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ସକାଳ 4ଟା ଓ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଋତୁରେ ସକାଳ 4:30 ବେଳେ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବ ଦିନର ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶରେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି କରାଯିବ। ପରେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ନୈବେଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଏହାପରେ ପାଳିଆ ସେବକମାନେ ବଡ଼ସିଂହାର ବେଶ ଫିଟାଇ ଘିଅ, କ୍ଷୀର, ଦହି ଓ ଗୋଡ଼ରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଞ୍ଚାମୃତରେ ମହାସ୍ନାନ କରିଥାନ୍ତି। ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଭଗବାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଗ୍ନ ଥାନ୍ତି ଓ ଭକ୍ତମାନେ ତାଙ୍କର ସେହି ଦବମ୍ବର ବେଶ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ସକାଳ ଆଳତି ସରିବା ପରେ ଭକ୍ତବୃନ୍ଦ ବାଲ୍ୟ ଭୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦିନ ଗୋଟାଏ ଯାଏଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଉଲଗ୍ନ ବେଶ ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ବେଶ ସମ୍ଭବତଃ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଛି। ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ଦେଖାଯାଏ, ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ସମୟ ବଦଳିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଋତୁ ଅନୁସାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ସମୟ ବଦଳୁଥିବାରୁ ଗ୍ରୀଷ୍ମ କାଳରେ ପାଖାପାଖି ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଲାଗି କରାଯାଏ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ ପାଖାପାଖି 5:30ରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଲାଗି କରାଯାଏ। ଆଳତି ସମୟରେ ସୁଜି, ଘିଅ ଓ ଚିନିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ଜାଣିବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦୁକାରେ ନିବାରଣ ହୋଇଥିବା ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗ। ବାବା ମଣିଙ୍କ ପାଦୁକା ବା କୁଣ୍ଡଜଳ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗର ବିନାଶକାରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଅଛି। ଘିଅ, ମହୁ, କ୍ଷୀର, ଲହୁଣୀ, ଛେନା, ଦହି, ଅଦା, ଗୁଡ଼, ନଡ଼ିଆ ଓ କଦଳୀ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁ ଉପାଦାୟ ଦ୍ରବ୍ୟମାନେ ନୈବେଦ୍ୟ ଭାବେ ଅଙ୍ଗ ଲାଗିବା ବା ଘର୍ଷଣ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସ୍ନାନ ସମୟରେ ସେଥିରୁ ସ୍ନାନ ଜଳକୁ କୁଣ୍ଡ ଜଳ ବା ପାଦୁକା କୁଣ୍ଡରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଜଳକୁ ଚନ୍ଦକ କୁହାଯାଏ। ବହୁ ଲୋକେ ଏଠାକାର ପାଦୁକାକୁ ମେଡ଼ିସିନ ରୂପେ ମାନିଥାନ୍ତି। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ଗୃହ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଇତ୍ୟାଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାକାର ପର୍ବପର୍ବାଣି ବର୍ଷ ସାରା ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ପାଖରେ ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ହିନ୍ଦୁ ପାଞ୍ଜିକା ଅନୁସାରେ ବୈଶାଖ ମାସରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ ବର୍ଷ। ଯଦି ଏଠାକାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ବ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ଶିବ ବିବାହ, ଶ୍ରାବଣୀ ମହୋତ୍ସବ, ଝୁଲଣ ଯାତ୍ରା, ଗଣେଶ ପୂଜା, ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, କାଳୀ ପୂଜା ଏବଂ ଦୀପାବଳି, ହୀତାନ ଜୟନ୍ତୀ, ମହାଶିବରାତ୍ରି, ଦୋଳଯାତ୍ରା ଏହିଭଳି ଅନେକ ବିଶେଷ ଦିନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ସମସ୍ତେ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ବହୁ ଦୂର ଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାଗାକୁ ଆସି ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ବାବା ଆଖଣ୍ଡଳମଣି।